बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट? खैरियत से हो? तो हॉस्टल जिंदाबाद। अभी छुट्टी हुई, फ्री हुआ तो फ़ौरन आपकी वीडियोस और आपके कमेंट्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का कमेंट था कि अगर मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो मैं अगर यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता हूँ तो क्या सरगोदा यूनिवर्सिटी मुझे मेरी फ़ीस वापस कर देगी? इसके बारे में हमें बताया जाए। तो इसके ना बेसिकली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको समझा देता हूँ। और उसमें से कुछ स्टूडेंट के ये भी कमेंट थे अगर मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, साथ ही मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, तो क्या इसमें भी मुझे सरगोदा यूनिवर्सिटी मेरी फ़ीस वापस कर देगी या नहीं कर देगी? तो यार इसके लिए ना सिस्टम यूँ होते हैं कुछ। अगर जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, तो एडमिशन हो जाने के कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी की डेट होती है। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अगर आप इन दिनों में छोड़कर यूनिवर्सिटी से जाना चाहते हो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आप दैन जा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपने फ़ीस सबमिट वगैरह करवा दी। अब कुछ दिनों के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट लगी, आपका उसमें भी नाम आ गया, तो आप यही चाह रहे हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेफर करूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी को मैं साइड पर रख दूं। तो आप ये नहीं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो, तो मैं क्या फ़ीस मुझे यूनिवर्सिटी वापस कर देगी या नहीं कर देगी, इसके बारे में तो यही डिटेल आपको देने लगा। अगर आप लोग पहले दिनों में 10-15 दिनों में छोड़ कर चले जाते हो, तो यूनिवर्सिटी 2020 तक तो यही पॉलिसी थी कि वो आपको यूनिवर्सिटी जो है सारी फ़ीस रिटर्न कर देती थी। उसका एक प्रोसीजर होता था, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी सारी की सारी फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर देती थी। अब 2021 है, 2021 पॉलिसी नहीं पता। कुछ स्टूडेंट जानते थे जो छोड़ के चले गए थे, और वैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था, दैन वो उधर चले गए थे और उनको यूनिवर्सिटी ने फ़ीस माफ़ कर दी, फ़ीस वापस कर दी थी। और इस बात को समझो कि कुछ दिनों के लिए यानी कि 20 से 25 दिन या 15 दिन होते हैं। अगर उस बेस पर आपका छोड़ कर जाना चाहते हो, आपको यूनिवर्सिटी में इतने दिन नहीं हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएस इंग्लिश में अप्लाई किया था, ठीक है, अब बीएस इंग्लिश में आपने अप्लाई किया, बीएस इंग्लिश की आपने फ़ीस सबमिट वगैरह करवा दी। अब आपने साथ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, बीएस इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो अब आप सरगोदा यूनिवर्सिटी को आपको माहौल पसंद नहीं आता या आप वैसे छोड़ के जाना चाहते हो, तो आपने क्या करना होता है कि एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है कि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहता, तो मेरी फ़ीस जो है रिटर्न कर दीजिए। अब ये नहीं होता कि आपको बीएस इंग्लिश करते हुए सरगोदा यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 महीने गुजर जाए, आप दैन छोड़ कर जाना चाहें, तो आप ये हुक्म जैसे यूनिवर्सिटी फ़ीस वापस कर दें। इस तरह के सरगोदा यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन में से नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि उस टाइम मैं वीडियो बना रहा था, उस टाइम लड़कियां आसपास से गुजरी तो हंस रही थी, तो मतलब कि मैंने फिर वीडियो बंद कर दी। और वो जो फ़ीस सबमिशन वाली वीडियो थी उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो ये पूछ रहे हो कि आप लोग अगर हम लोग सरगोदा यूनिवर्सिटी की ब्रांच किस में जमा करवाएं, HBL में जमा करवानी होती है, हम फ़ीस कैसे जमा करवाएं एडमिशन हो जाने के बाद? तो इसका प्रोसीजर ये है कि यहाँ यूनिवर्सिटी का ना एक बैंक है जिसको नाम है HBL, ठीक है, सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप लोग यूनिवर्सिटी चले आए, ठीक है। यूनिवर्सिटी आने के बाद आपने क्या करना है, अपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट जाना है। डिपार्टमेंट कैसे? जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने अगर BS फ़िज़िक्स में अप्लाई किया था, तो आपने BS फ़िज़िक्स वाले डिपार्टमेंट चले जाना है। किसी से पूछ लेना है कि BS फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट कहाँ पर है। इतने सारे लोग यूनिवर्सिटी में फिर रहे होते हैं, वो आपको बता देंगे BS फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट इस साइड पर है। दैन आपने वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर एक क्लर्क ऑफिस आएगा। क्लर्क ऑफिस से यानी कि आपको कहोगे, उसको अपना लिस्ट में नाम दिखाओगे या उनको कहोगे कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया हो, तो काइंडली मुझे बताएं मुझे क्या करना है आगे। तो वो होगी कि आपको एक चालान जनरेट करके देंगे जो कि आपके सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो जो चालान फ़ीस होगी ना आपकी, वो डायरेक्ट आपने HBL अकाउंट बैंक में जाना है। उसके बाद आपने सारी फ़ीस सबमिट उधर ही सबमिट करवा देनी। जैसे कि आपकी 30,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जितना भी आपकी फ़ीस है आपने सारी की सारी उसी बैंक में सबमिट करवा देनी। तो आपकी फ़ीस अब सबमिट हो गई, ठीक है। फ़ीस सबमिट होने के बाद क्या होगा कि आपका यानी कि एडमिशन अब कंफर्म हो गया। दैन कुछ दिनों के बाद आपको ये भी बता दिया जाए कि आपकी क्लासेस जो हैं शुरू हो चुकी हैं। इसमें कुछ मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर हम HBL यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जमा करवाना लाजमी है। जी बिल्कुल लाजमी भी है, लाजमी नहीं भी। आप किसी दूसरे ब्रांच में चले जाओ, वहाँ पर जमा करवा दो।
لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں یونیورسٹی میں بہت زیادہ رش ہوگا. آپ لوگ آؤ گے نا تو آپ کو آلموسٹ لائن لگنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ ابھی سے, میں یونیورسٹی سے آ رہا تھا تو کافی سارے یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں ابھی سے ہی, اتنا زیادہ رش تھا کیونکہ لوگ وزٹ بھی کر رہے ہیں یونیورسٹی کو, دیکھنے آتے ہیں کہ کیسی یونیورسٹی ہے. اگر کیونکہ کافی سارے پیرنٹس بھی آئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یونیورسٹی میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو, ماحول چیک کرنے وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ یعنی کہ فیس سبمٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں بھی جمع کروا سکتے ہو, جو ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ ہے. اگر آپ وہاں پر جمع نہیں کرواؤ گے تو آپ کسی یعنی کہ رش کی وجہ سے دوسری یونیورسٹی کے باہر بھی ایچ بی ایل کچھ اکاؤنٹ ہے اور بینک ہے, آپ وہاں پر بھی جمع کروا سکتے ہیں. اس میں سے میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہیں بینک اکاؤنٹ میں تو اس ٹائم کیا ہوگا. اس ٹائم یہ ہوگا کہ اس چیز کا اتنا مجھے آئیڈیا ہے نہیں, پر ہو جاتا ہے آلموسٹ. ایک دو اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے آن لائن یعنی کہ ایڈمیشن جو چلان تھا وہ آن لائن پے کیے تھے اس کی فیس. اب سمیسٹر کی فیس کا مجھے نہیں پتہ, کیونکہ سمیسٹر کی فیس ہوتی بھی زیادہ 40,000 ہوتی, 30,000 20,000 ہوتی. یہ نہ ہو کہ آپ ایسے ان کے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو اور بعد میں وہ کہ ہمیں پیسے ملے ہی نہیں آپ کے. اس لیے تو اپنا کوشش کرو کہ اپنا فزیکل آگے سب کچھ کرو, کیونکہ کچھ بھی ایشو وغیرہ بن سکتا ہے. اور جب میرٹ لسٹ میں نام آ جائے تو لازمی سارے کے سارے اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے آنا, ٹھیک ہے. جتنے بھی ڈاکومنٹس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہوئی ہے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لازمی ساتھ لے کر آنا ہے, ورنہ آپ کی یونیورسٹی میں ایک تو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر یونیورسٹی میں انٹر بھی ہو گیا, اگر آپ کوئی اس ڈاکومنٹس بھول آئے ہو اس میں پھر آپ کے لیے ہی پرابلمس ہے. اس لیے سارے ڈاکومنٹس کو ابھی سے تیار کر لو, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا میرٹ لسٹ میں نام آ جائے گا, اور سارے کے سارے یعنی کہ جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے ایک دفعہ دوبارہ سے چیک کر کے ایک فائل بنا لو, اور ان تمام ڈاکومنٹس کی کاپی بھی کروا لو. جو ہی آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آیا, اپنا بوریا بستر اٹھایا, ادھر آ گئے, فیس سبمٹ وغیرہ کروائی, سائن وغیرہ کروائی, کنفرمیشن وغیرہ کروائی, اس کے بعد اپنے گھر کو لوٹ گئے. اس کے بعد آپ کو کال میسج آئے گا, یا ویسے بھی آلموسٹ بتا دیا جاتا ہے کہ اب جو آپ کی کلاسز شروع ہونے والے ہیں, آپ اپنی کلاسز لینے آ سکتے ہیں. یہ سارا پروسیجر ہے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ لوگ اگر گھر بیٹھے ہو تو آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے, پریشانی ہے, لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی کیا ہو جائے گی, آپ کو عادت ہو جائے گی. کوئی مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ لوگ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اسی ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر یوٹیوب کی سرگودا یونیورسٹی کی ویڈیوز بنا رہا ہوگا, ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں کافی مصروف لائف ہوتی ہے یونیورسٹی میں. کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی مصروفیات کم ہوتی ہیں, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ جیسا کہ فارمیسی والوں کی بالکل بھی کوئی فری نہیں ہوتی, بہت کلاسز ہوتی ہیں. ابھی بھی آنکھوں میں یہ دیکھو نیند آ رہی ہے, ٹھیک ہے. صبح سے اٹھے تھے جلدی, اسائنمنٹ پریزنٹیشنیں وغیرہ بنانی تھی. تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو کا ٹاپک کلیئر ہوا ہوگا. اگر کلیئر نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی نہیں, ٹھیک ہے. تو جو آپ کے کویسچنز آ رہے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں, باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں, پھر اللہ حافظ.